Uvira tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka wa 2023. Maandamano makubwa ilifanyika ya wavuvi pamoja na wachuuza ndaga. Maandamano hayo yalifanyika kwa kukataa ufugaji wa ziwa la Tanganyika. Baada ya miezi mitatu, waroaji hao ambao wakiitwa wavuvi waliandamana pamoja na mabosi wao wakikataa ufugaji wa ziwa la Tanganyika mpaka katika ofisi la meya wa mji. Wavuvi hao walishindikizwa na wakina mama ambao wanafanya biashara vya kuchuuza ndaga. Malalamiko ya wakina mama wanalalamika, miezi mitatu ambao watafuga ziwa la Tanganyika, watachuuza nini? Watachuuza nini? Watalisha familia nini? Watoto wao watawasomesha kupitia nini? Wakati wachuuzi hao wanategemea ziwa la Tanganyika. Ndugu mtazamaji wa Clever Flash TV, nikujuze kwamba watu waliandamana, maelfu ya watu, hapa kukuwa na hesabu. Wavuvi hao ambao walikuwa wakiandamana na vitengo mbalimbali. Palikuwa kivuvi ambacho kinaitiwa Filemaya. Palikuwepo wavuvi ambao wakiendesha kivuvi kikiitwa kya Mukwabo. Hivyo palikuwepo kivuvi ambacho kikiitwa kivuvi kya Ekipe. Lakini maandamano hayo ambao wote walijichanga, wavuvi na wachuuzi, walipeleka malalamiko yao katika ofisi la meya wa mji. Meya wa mji pamoja na wachuuza ndaga walijichanga kwa pamoja. Wavuvi wote wa Uvira walijichanga pamoja, kuanzia wavuvi wa Kiromoni, wavuvi wa Kavivira, wavuvi wa Kasenga kwa jumla, wavuvi wa Mulongwe na wavuvi kwa jumla, na wavuvi wa Kalmabenge pamoja na wavuvi wa Kalundu, wavuvi wa Kigongo pamoja na wavuvi wa Makobola. Kweli waliandamana, walileta ndaga. Wamama walikuwa na viterekeo ambao wanaterekea ndaga zao, na wavuvi walikuwa na vifaa vyao ambavyo wanarowesha. Wavuvi hao kwa kuandamana walienda na vifaa vyao ambao vinaitwa makasia pamoja na marusenga, pia na mitumbu walitia barabarani. Serikali ya meya wa mji haikufurahishwa nacho kitendo cha kufunga barabara. Meya wa mji alikuwa alishawaonya, msifunge barabara, lakini wapeleke malalamiko yao katika ofisi ya meya wa mji. Ili kwa kutusapoti Clever Flash TV, usiwe unakosa kusubscribe, kushare na kucomment. Hapo ndipo kabisa tutaona kama unatusapoti, na hapo sisi tutakuwa tunakuletea habari kila mara kwa mara. Tufate maandamano haya jinsi yanavyokwenda mpaka jinsi wanavyopeleka wavuvi pamoja na wachuuza ndaga malalamiko yao, na tusikie meya wa mji jinsi anavyotoa majibu yake. Fuata maandamano. Mutusikie, tutamupatia presida wetu, Ronde ambaye anasimamia wavuvi yote Uvira vile na Uvira territoire, ili aseme maneno kidogo na akaribishe mwatasoma memo yetu. Yeye akishamaliza, societe civile nayo itasoma memo kwa faida ya watu wote wa Uvira na Fizi kwenye lake inafika.
paske laki haitafungiwa tu fasi yote, banapaswa kuifungula fasi yote, na Fizi na Baraka na Uvira. Juu ya nini? Paske kutuambia seme tunaenda roho ya mai yenye nafunga, mai yote napasha kubakia wazi. Ndio maana tunamkaribisha president azungumze kidogo. Mtu asome memo yetu. Chers émerveilleurs d'Uvira, nous disons bonjour. Bonjour. Nous allons passer à la lecture de notre mémo. Comité central des pêcheurs d'Uvira. Numéro référence 003 CCPI Uvira 2023. Transmis copie pour information à Son Excellence, Monsieur le Ministre National des Pêches et Élevage, Monsieur le Directeur des Pêches et Ressources Halieutiques à Kinshasa, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Sud Kivu, Son Excellence, Monsieur le Ministre Provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et le Développement et Élevage du Sud Kivu à Bukavu, Monsieur le Directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika au Burundi, Monsieur le chef de centre de pêche d'Uvira, Monsieur l'inspecteur de pêche et élevage du territoire d'Uvira, Monsieur l'inspecteur de pêche et élevage ville d'Uvira, Monsieur le commandant de la force navale Uvira Fizi, Monsieur le commandant de la force laquiste Uvira Fizi, au président du comité de plage de pêche d'Uvira, tous à Uvira. Objet de notre mémo, objet de notre mémo. Monsieur l'administrateur du territoire et maire de la ville d'Uvira à Uvira. Messieurs, par la présente, nous, comité central des pêcheurs d'Uvira, CCPI en sigle, avons le profond regret de vous adresser notre mémo. Nous référons à nos deux correspondances adressées au monsieur, le superviseur national Nord Latafima Uvira, en date du 4/4/2023, dont le numéro référence est 001 CCPI Uvira 2023. Ayant comme objectif information dont la copie vous a été déposée au propriétaire. Au directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika en date du 25 avril 2023, avec comme numéro référence 003 CCPI Uvira 2023, ayant comme objectif les recommandations des pêcheurs. Les copies de ces deux correspondances vous ont été réservées, mais jusqu'à présent, sans suite ni réponse aux lettres. Raison pour laquelle nous, pêcheurs et mareyeurs, nous vous adressons notre mémo à ce jour. Vu que la population d'Uvira en général, plus de 70% dépend de la pêche et ses produits. Vu le peu de jours qui restent sans que les pêcheurs et mareyeurs nous puissions avoir connaissance des articles composant la dite charte. Vu l'imposition de l'exécution de l'article 14 de la dite charte qui stipule que une période de repos biologique pour la reconstitution du stock halieutique sera observée chaque année dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika du 15 mai au 15 août. Nous, pêcheurs et mareyeurs d'Uvira, nous disons non en grand caractère à la mise en application de l'article 14 de la dite charte. Pour limiter les dégâts, nous demandons l'implication des autorités qui nous lisent en copie, de prendre en considération notre mémo et obliger une réponse urgente à notre lettre numéro référence 002 CCPI Uvira 2023 du 25 avril 2023
Pour le comité central des pêcheurs d'Uvira, Zaïd Ironde Zouberi, président, signe notre mémo. Nous avons le bénéfice de vous adresser la présente en vue de vous mettre au peigne fin de la situation que traverse la population du territoire d'Uvira et Fizi, et particulièrement les dépendants des activités de pêche sur le lac Tanganyika, notamment les patrons des équipes, les pêcheurs, les commerçants et les débardeurs. Excellence, vos services sont bien informés que la seule activité qui nourrit les populations des entités citées, c'est la pêche sur le lac où les gens entreprennent en investissant dans cette dernière après avoir obtenu des crédits dans une institution financière pour les patrons des équipes de pêche et pour les commerçants. Ils exercent des activités commerciales à partir des poissons capturés sur le lac et la majorité de ces derniers sont des femmes et jeunes débardeurs qui nourrissent les familles au quotidien. C'est par une grande surprise que nous avons été invités par la TAFIMA à Uvira venir informer les dépendants sur la fermeture des activités de pêche sur le lac Tanganyika à partir du 15 mai 2023, sans malheureusement tenir compte de certains préalables convenus entre l'autorité du lac Tanganyika et les pêcheurs, notamment la sensibilisation des dépendants pour le bienfait du projet, la création des activités alternatives pour les bénéficiaires pendant la période de fermeture, l'octroi de filets aux équipes en remplacement avec ces non pris en compte par le projet, soutien financier pour remplacer le matériel stick d'arbres endommagés pendant la fermeture. Pour ce faire, nous sollicitons votre diligence en autorisant par la fermeture du lac Tanganyika en cette date et accorder un délai de 2 ans aux pêcheurs en vue de soulager un peu la misère qui traverse votre population, mais aussi un échange ouvert entre les parties concernées. Excellence, Monsieur le Président de la République, soutient dans chaque de ses discours que le peuple est placé au centre de l'action gouvernementale, ce qui implique que tout a été planifié par l'autorité du lac Tanganyika sans associer les concernés. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments patriotiques fait à Uvira le 11/5/2023 pour la nouvelle société civile Axe Sud-Sud Kivu, Monsieur André Biadounia Machaka, coordinateur provincial. Wamama, vijana, amjambo. Kwa jina la meya wa jiji mwenye hayuko, mimi ni makamu wake Kifara Kapenda Kiki. Basi, wandugu wapenzi, tunaitwa République Démocratique du Congo. Na demokrasi maana yake utawala ya raia, sivyo? Kwa kweli guvernema ya Kongo na maguvernema zingine zimekamata azimio ya kuweza kufunga panda miezi mitatu laki yetu ya Tanganyika. Sikia kwanza. Kongo ni yenyu, sivyo? Mesie wote hatuwezi tukatawala. Siko samble hii vile, hii meri hapa ni yenyu. Memwe wote hamtakuja kutawala hapa. Na ndio maana pako mayor na pako mayor adjoint. Sasa tunaweza tukakamata mezire yenye mwe amfurahie. Inaweza ikafika. Sawa, hii wakati munafika hapa imeonekana kama hii mezire yenye guvernema yenyu imekamata hamuifurahie. Ni kawaida. Sasa mumeonesha kama hamufurahie na ile mezire. Na ndio maana munaona banatoka kusoma hapa ile banaita memorandum. Donc representant wa bavuvi amesoma wa kwanza na shirika Nouvelle Société Civile nayo kasoma ingine memorandum. Beba lisinye ile mkataba, eske ni hapa kumeri? Hapana.
Mais comme République inaongozewa Kinshasa na si tunarepresente wenye wako Kinshasa, ndio maana hamwezi kwenda Kinshasa, mnakuya kurepresente ya Kinshasa yenye iko hapa kumeri, sivyo? Basi tumewapokea na tumefurahi. Kama wakongomani wanapasha kuamka. Kitu kile mnaona kama kiko kibaya, muko na sheria ya kuweza kukionesha. Sawa vile kunaonesha leo. Ni droit yenyu, ni droit yenyu. Sasa pako kitu tu kimoja kenye hatukufurahia na tunapenda hata kesho na kesho kutwa, wakati muko na droit ya kuya kurevendike, mkuwe mnajua kama wakati mnafunga barabara vile inakuwa paralize. Eske bale basinye barangaika banani batasufriri sinya haba tu haba sienzi kutunangaika siye moja hapa hivi. Jo maana tusikilizane wandugu, tusikilizane. Nakumbusha tena, nouvelle société civile ni moja ya watetezi wa raia, sivyo? Tunawaomba tena, avant ya kuwa wanafanya kitu, munafika juu hii leta hii, hata kama siye tunatoka leo, leta atabakia leta na muwezi kuishi bila leta. Donc kama leta ni yenyu, jo vile sikia, kama leta ni yenyu, ndio la raia jo leta. Tusikilizane, raia jo leta. Na kama munaiwa kama raia njo leta, kama raia anatafuta kujiheshimia, ifo aheshimie leta yake. Siye viongozi tunaweza kuwa tunakuwa wabaya, me leta itabakia leta. Eske ndio iko sawa jinsi? Tusikilizane. Ukimya. Tusikilizane. Anaomba ukimya. Ni ya muhimu zaidi. Puisque meme hata kwa tumeenda kesho, mujue kama tunapashwa kujenga leta mwenye kuwa responsable. Na mwenye tasaidia ile leta kuwa responsable ni mweye. Hapana kuua leta, puisque tukiua leta tunajiua si wenyewe. Alors, tunaomba kuwa representation kome tuko mdemokrasi. Wakati yote munatafuta kufanya maandamano, ube kufanya revendication, mukuje, tuikale, tuzungumuze, tupane mashauri, jinsi gani tunaweza tukafanya. Wababa, wamama, vijana, hamjambo tena. Ni ya lazima mulianza mzuri, ifo tumalizane pia mzuri. Tulishapata malalamiko yenyu. Haiko si yenyo tulikamata ile hatua ya kufunga lak. Benye balikamata ile hatua ndio besi tunarepresente. Me leo raia alishaonesha kama hapendi ile decision yao. Sasa manifeste. Sasa kisi msha manifeste, tumalizane kwa kimya. Tulishapokea, kisi tunaipokea na siye tutaipana ile malalamiko kwa viongozi mbalimbali benye muliadrese memo zenyu. Me haishie pale, tutaikala pamoja. Jinsi tumeona kama raia
hafurahie Tanganyika ifungiwe, tutaangalia jinsi ya kuweza kufanya. franga hebu bako natumika sie mai bakileta bavuka bakileta mboga ndio turangue tutereke maji watoto wako. Unasikia nacho kusomesha watu. Naona ujumbe wa mwisho kwa serikali. Ndio, nina ujumbe wa mwisho kwa serikali hii ambao wanasema mazingira. Serikali inashindwa kukamata mazingira ya kwanza kufunga uvuvi haramu. Alafu inavamia tu kufunga maji kwa mkupuo. Ile ni makosa. Inaonekana wa kusomea maji. Kufunga maji inaonekana kwanza mufunge kwanza uvuvi haramu, mupitishe kwanza wavuvi kwenye masomo, muingize kwenye semina, muoneshe yote. Na inatuharibishia mazingira hapa uvuvi haramu ni file maya. Sababu file maya inakamata bilometraje na bilometraje. Ndio hiyo. Ndio, kwa upande sote kabla ya kumaliza. Nyinyi kama vile viongozi au miongoni mwa watu ambao mnapenda uvuvi uendelee kwa kasi kabisa kwenye mji wetu wa Uvira. Mshaye kuchukua hatua gani ili mziwe uvuvi haramu? Serikali ndio ya kwetu ni mbovu, hajawahi kuchukua hata azimio yoyote ajili ya uvuvi haramu, lakini nisi mnakamati? Sisi tunakamati, sisi wenyewe hatuwezi tukajiangaje pasipo serikali. Serikali ndio inatia sheria zake za uvuvi haramu. Wakati serikali inaona ile uvuvi haramu na wakati inaiona pale na inaiachia. Maana serikali ndio anapuye, anakula rushwa, anachangia na yeye pia. Agripesha anaona kauzu, anaona mugara pale, hatafaa kyokyote. Kisha anasema si benye tunavua samaki kubwa kubwa eti tufunge. Hakuna jinsi. Unasema file maya ni kivuvi haramu. File maya ni kivuvi haramu. Lakini watu wa file maya nao wanashutumu watu wa mkwao. Watu wa mkwao ndio wanaroa iwe inaitwa mugara na dagaa ndogo sana. Sijui unasema aje kuhusu watu wa mkwao. Ndio kwa maana watu wa mkwao wao wanachukua namba 3. Tunasema yote ukweli sababu sisi ni wavuvi. Watu wa mkwao nao wanachangia nusu kidogo. Namba 3 isitumike kumkwao. File maya inaroa samaki kubwa. Lakini mkwao kama inaharibisha ile mazingira ajili wanatumikisha msitikere, wanatumikisha namba 3 na namba 2. Kumbe ile yote watoe, watie namba 4 ndio si turoe vizuri.